हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज मैं आपको देने वाला हूँ एक नया बेस्ट ट्यूटोरियल। तो गाइस पहले प्रीव्यू देखो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। Namaskar. Welcome to Summer Edit Status. Please one like and one comment. Please support and share your friends. Preview. मजा नहीं आ रहा है। I love you! I love you! I love you! কি বললে? I love you! তুমি বললে? তুমি? হ্যাঁ, আমি বললাম I love you! I love you! I love you! মনে আমার আশা ছিল বলবো তোকে রানী গো, কার কথাতে দিলি সাজা বলি তুই